سلامت عنا بالنفتوتنا كبراتن بيت السبت تقراي برودكاست سيرفيس نعلة قدم عسرت حادة حملة خلتشون عسرت شموتنا عم تمرت استوالدو حدشتين وانا وزيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو تصانحيتكم صناكم بمعدام نابزرزراتهم تسقاقرنا بغدام نتكن غند نتبتات زينام حوحاتن بلتقنا نابزغنيات جاميروم ووز نبارو وطر كهدو بغيزاونت مسمع معهم فليتام አዲስ አበባ ነቲ በወገን ሕወሓት ተሬር ተቃውሞ ዝቐርበሉ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጽርግያታት ከም ዝዓጽው ተፍሊጣ ኣብ ኣሜሪካን ኣሉላ ሰለሞን በኣካል ዝተረኸብሉ በትሪ ጥራሕ ዝተረፈ ኣዘራራብ ዝኾነ ጉዳይ ተኻይዶም ብኻልእ ወገን ውጥረት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሉ ዘለዋን ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ናብ ኣስመራ ኣትዮም እዚ መገሻ ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ብፅጋዕል ዘለዋን ኮይኑ ምምሕዳር ኣብይ ድማ ምስ ሱዳን ዘራኸብ ድልድል ከም ዘዕነወ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ፍሉይ ኩነታት እዩ إلنا يكوب زي ميدازي طفوق خاب كام بطفوق كلنا يوم أيوة عندنا بزح سب قري لو بزي تخو اللي كان يزربيو خاب كام بطفوق ده بحالي لأن حدا سبس يتفوه طفوق لا يمان خلتك زي مدى بسريحي أبزي عارفينكم تغيركم زي حرزي آمنكم زي آمنكم تستغرائي زي قطع هذه زي أمن كادرة زي أمن والتادرة يكون بوليتيكاوي كادرة انت تسعينه بحالي من الواقع كان بحالي يواقع كمان ما يواقع نزياتهم كالوت حدش حبريستاتن كلونا يوم مسيو تقراي برودكاست حبيركم تنحوم بغدامنت أديس أبا نتي بوغن حوحات ترير تقامو زغربل زولو سلمو سلفي ترقياتات كم زعاج وتفليت عام تلوم بديس أبا زكايدا أنصار حوحات زغنع سلفي أمونغو منغس فيدرال حوحات نزولو ناي قالات وقزا قولت رح زي كونس بعبيو أوشت تقارو بوليتكينياتات زر زولو ناي مسمرن سلطان نكرولاو زنتصر مخاني زمان لهم زوطري بوليتكينياتات زي بمنصر ربحان مزعدلن حزب تግራይ ክግምገም ከሎ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ስትራቴጂካውን ሳዕቤናት እውን ዘለዎ ካብቶም ሳዕቤናት ገሊኦም ምሽርሻር ሓድነት ህዝብ ትግራይ ተጠቃሲዮም ከም ሓደ ሰብ አንጻር ጽንተት ምቅላስ ናብ ፖለቲካዊ ክፋል መምርሑ ኣብዚ ሓደገኛ ገይሩ ኣሎ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ተዛዕበየ ዕርድን ናይ ዓወት ሚስጥርን ጽኑዕ ውሽጣዊ ሓድነት እዩ ነይሮም ሕዚ ግን እቲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ጋገን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ውድባትን ዘሎ ምስሓብ ነዚ ድልዱል መሰረት ዜና ውፅሎም ፖለቲከኛታት ትግራይ ንህዝብ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዘተኣኻኽቡ ንባዕሎም ናብ ዝተፈላለዩ ደንበታት ተማቒሎም ንህዝቢ ትግራይ እውን ናብ ምስሓብ ይስሕብዎም እቲ ኣብ መንጎ ህዝብን መራሕቲ ፖለቲካን ዘሎ ናይ እምነት ርክብ ይገማዕ ብምህላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ መጻዕድሉ ዘሎ ናይ ተስፋን ናይ ምክልኻልን ዓቕሙ ይደኸመሎም استراتيجيكاዊ ሳዕቤን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ትግራይ እቲ ካሊእ ሓደገኛ ሳዕቤን ናይ ዝምክፋል እዩ እዚ ውሽጣዊ ናይ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ምትፍናን እዚ ብንጹር ነቶም ምስ መንግስቲ ፌደራልን ምስ ካልኦት ሓይልታትን ክግበሩ ዝግባኦም ድርድራትን ውዕላትን ዓብዪ ዕንቅፋት ይፈጥረሎም ሓደ ህዝቢ ውሽጣዊ ሓድነቱ ክሕለውን ከሎ ጥራሕ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያል ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘለዎ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብግብሪ ኣርእይዎ እዮም ሕዚ ግን እቲ ምክፍፋል ንመንግስቲ ፌደራልን ነተጻረርቲ ሓይልታትን ዓብዪ ሓጓፍ ይፈጥረሎም ኣሎ እቲ ንትግራይ ናብ ሰላም ዝመለሰ ስምምዕ ፕሪቶርያ ሙሉ በሙሉ ንምፍጻም ከም ምምላስ ተመዛበልትን ዝተወረረ ዓድናን ሓደ ሓያልን ስሙርን ድምፂ የድለይም እቲ ውሽጣዊ ምሽርሻር ግን ነዚ ጻዕሪ እዚ የደናግየሎም እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ሰልፊ ጠንቁ ውሽጣዊ ሕማቕ ፖለቲከኛታት ትግራይ ብፍላይ መሪሕነት ሕወሓት ኮይኑ ከም መራያ ናይ ደገ ጻጥ ኮይኑ መጺሎም ትሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተወደበ ሰልፊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካ ትግራይ ዘሎ ድኻም ተጠቂሙ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝተገበረ ምንቅስቓስ እዮም እቶም ኣብ ፌደራል ዘለው ተጻረርቲ ሓይልታት ሕወሓት ኣብ ውሽጡ ተዳኺሙ ኣብ ዘለሉዋን ብህዝባዊ ሰልፍታትን መግለጽታትን ኣቢሎም ፖለቲካዊ ተነጽሎ ንምስባሕ ይሰርሑ ኣለዎም ተቃውሞ ሕወሓት ድማ ነቲ ኣጀንዳ ዝያዳ ተጠማቲ ገይርዎ ኣሎ እቲ ብወገን ሕወሓት ዝወፀ ተቃውሞን ካብቶም ወደብቲ ናይቲ ሰልፊ ዝተዋሃበ ምላሽን ናይ ቃላት ኩናት ቀጽልን ህዝቢ ኣብ ክንዳብ ዳግመ ህንጸት ኣብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክጽመድን ገይርዎ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ከቢድ ኩናት ወፂኡ ኣብ ዝሕዝዋን ዘድልዮ ዓብዪ ናይ ቁጠባ ትንሳኤ ሕወት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ሰብኣዊ ሓገዝን ነይሩ ግን መንእሰይ ናብ ግፋን ህድማን ከመርሕ ተገዲድሎም ብዘይካዚ ፖለቲከኛታት ኣብ ናይ ስልጣን መስመርን ቃልሲ ምስ ዝጽመዱ እቲ ናይ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶታት ማለት እውን ጥሜት ሕክምና ስእነት ስራሕ ሓርበኛታትን መናእሰይን ዕሽ ይበሃልሎም ሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርአ ዘሎ መንቀሳቐስ ውፅኢት ናይትን ነዊሕ እዋን ክጉዝጎዝ ዝጸንሐ ናይ ፌደራልን ትግራይን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኮይኑ መሪሕነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ክውዳእ ዝግብኦ ዝነበረ ዘተ ምስ ኩሎም ተጋሩ ክግበር ፈቃደኛ ብዘይምዃኖም ንምምሕዳር ኣብዪ ኣሕመድ ህብስ ተመና ኮይኑሉ ዘሎ እዮም ከም ውፅኢቱ ድማ ንረብሓ ትግራይ ዝዓበየ ስጋት ኮይኑ ዘሎ እቲ ካብ ደገ ዝመጽእ ጸቕጢ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንሓድነት ህዝቢ ዝሽርሽር ዘሎ ውሽጣዊ ናይ ፖለቲከኛታት ምክፍፋል እዮም ትግራይ ረብሓን ድሕነታን ከተውሕስ እንተኮይና
መራሕቲ ፖለቲካ ካብ ፀቢብ ናይ ጉጅለ ረብሓታት ወፂኦም ሓድነት ህዝቢ ዝቐድም ሓበራዊ ሃገራዊ መድረክ ክፈጥሩ ከም ዝግባእ እዚ ሕዚ ዘለዎ ወጥሪ ዓብይ መርኣያ እዩ። ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ኮነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ግን ሓድነት ህዝቢ ዝቐድም ሓበራዊ ሃገራዊ መድረክ ካብ ዝፈጥሩ መስሓቅ ዓዲ ሃገር ምዃኑ መሪፆም ኣሎም። ከም ውፅኢት ድማ እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ሰልፊ ዘወሃዱ ኣካላት ቀንዲ መልእኽትታት ኢሎም ዝዘርግሕዎም ጭርሖታት ዓፋኒ ኣዋጅ ጉጅለ ሕወሓት ብህፁፅ ይቋረፅ፣ መሸጣ ተጋደልቲ ናብ ሱዳን ብፅኑዕ ንምኹናን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምክልኻልን ምድሓንን ሓላፍነቱ ይዋፃ፣ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ይከበር፣ ምፍራስቲ ውዕሊ ብጉጅለ ሕወሓት ንኹነን፣ ተመዛበልቲ ወገናትና ብህፁፅ ናብ መረበቶም ይመለሱ፣ ኩናት ይኣክል፣ ሰላም ምርጫ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ባነር ተሓንጊጦም ንጎ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ንራኸብ ኢሎም ኣለው። ወሃቢ ቃል ውድብ ሕወሓት ሚካኤለስ ጎደም ብወገኑ ፅባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክግበር ተፀዊዑ ዘሎ ሰልፊ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ከይወፅም፣ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ከይምለሱ፣ ሉዓላዊ ግዛት ትግራይ ንከይምለስ ዝዓለመ ክብል ተቃይሞ ኣሎም። ሚካኤለስ ጎደም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ብጆኖሳይደር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዳልወን ብተለኣኻይነት ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ዝካየድ ዘሎን ከም ዝኾነ ብምግላፅ ዕላማት ሰልፊ ድማ ብ2013 ዓ.ም ብስርዓት ብልፅግና ዝተጀመረ ጆኖሳይድ ንምምላእ ተመዛበልቲ ንከይምለሱ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ንምጥንኻር ሓራ ዘይወፀ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝሳቀ ዘሎ ህዝብና ሓራ ከይወፅእ ግዛት ትግራይ ከይምለስ ዝገብርን ንማሕበረሰብ ዓለም ከካይዱ ሓሲቦን ዘሎ ዳግማይ ጆኖሳይድ ድጋፍ ንምርካብ ክብል ይከስሱ ዘሎ ጉጅለ ብሄራዊ ክሕደት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኩናት ክጅመር ምዕራብ ትግራይ ብፌደራል መንግስቲ ክመሓደር ትግራይ ብስርዓት ብልፅግና ክትመሓደር ዕላማ ገይሮም እዮም ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ዝብል ክሲ እውን ኣቕሪቡሎም። ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ ኣንጻር ብሄራዊ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ በብዘለዎ ክቃለሶን ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ክሰርሖን ሚካኤለስ ጎደም ፃውዒቱ ኣቕሪቡሎም። መላእ ህዝቢ ትግራይ እዚ ጆኖሳይደር ስርዓት ስካዕ ዘሎ ዝመላኽ ስርዓት እዚ ስካዕ ዘሎ እዚ መላኽ ሓይሊ እዚ ስካዕ ዘሎ ኣብ ቀጻሊ ሓደጋ ኣብ ቀጻሊ ፀገም ኢንፋክት ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ምዃንካ ኣይተርፍን። ስለዚ ቀጻሊ ዕድልካ ከም ህዝቢ እዚ ስርዓት እዚ ምፍራስ ምዃኑ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ። ስርዓት እዚ ክፈርስ እንድሕር ኮይኑ ድማ ከምታ ናይ ትማሊ ተወዲብካ ሓድነትካ ስጢምካ እምቢ ንምልኪ ዘበት ንብር ሰቲልካ ከም ብሓድሽ ወንኻ ጭርሖኻ ሓዲስካ ኣንጻር ስርዓት እዚ ክትቃለስ ክትለዓል ኣለካ። እዚ እንተጌርካ ተፈናቀላይና ናይ ግድን ክምለስ እዩ ናይ ግድን ወጥሪ በዚ ጥራሕ ይብቃዕን ትብጻሕ በአዲስ አበባ ብተጋዳላይ ዳንኤል ሃይለማርያም ካብ ግንባር ምዕራብ ትብጻሕና መቐለም ካብ አዲስ አበባ ብሽምት ሰላም ዝደሊ ሓፋሽ ዝብሉ ንለባም ዘሕዝኑ መልእኽትታት እውን ብቴሌቪዥን ትግራይን ብናይ አዲስ አበባ ሚድያታትን እውን ክቃልሑ ተራእዮም እዮም። እቲ ትብጻሕ አዲስ አበባ ዝብል ጽሓፍ ደብዳቤ ዝጽሓፈ ተጋዳላይ ፈለማ ዝኸበረ ወያናይ ሰላም ተቀበሎም ከመይ ኣለኹም ህይወት ናብራ ናፍቆት ዓድን ስድራን ከመይሎም ኣብ ኮይንኩም ኣብ ዝቐጽበት እንታይ ተሓስብለኹም ብዛዕባ ባዕልኩም ብዛዕባ ዓድኩም ብዛዕባ እቲ ንዓዱ ሓራ ከውፅእ ዝቃለስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ እንታይ ተሓስቡ ትህልዎም ብዛዕባ ትግራይ ከጥፍእ ኩሉ ዝካኣሉ ዓይነት ጆኖሳይድ ዝፈጸመን ነዚ ከቐጽል ዝህቅን ዘሎን ጆኖሳይድ ኣብይ ኣሕመድ ደጋጊምኩም እንተ ተሓስቡ እንታይ ይስማዕኩም እቶም ልዕሊ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኮይኖም እንተ ንሕና ክንነበር ትግራይ ትጥፋእ እሞ ኣብይ ኣሕመድ ይንበር ኢሎም ከም ኣኽላብ ፍቆዶ ሚድያ ተኣኪቦም ዝነውሑ ዘለዉ ተጋሩ ክትሓስቡ እንታይ ይስማዕኩም ኣሎም ትግራይ ዝተወረረ መሬታ ንምምላስ ክትሓትት የብላን ካብ ማዕሞቕ መረበቶም ተመዛቢሎም ተሰዲዶምን ኣብ ማዓስከራት ኮይኖም ብጥሜት ሕማምን ዝሃልቁ ዘለዉ ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ የብሎምን ስለዚ ንዑ ነዛ ከም ዝበልሐቶ ተሓትት ዘላ ትግራይ ተኣኪብና ኣብ ጎድናታት አዲስ አበባ ንኽሰሳን ትብልኹም እንታይ ይስማዕኩም ኣሎም እቶም ብናይ ባዕልኹም ታሪኻዊ ጌጋ ህልውናኦም ምስ ህልውና ብልጽግና ዘጣበቑ ትግራይ እንተሓውያ ኣብይ እንተጠፊኡ ንሕና ክንጽገም ኢናዋ ምንቲ ንሕና ከይጽግመናስ ትግራይ ጠፊያ ኣብይ ከሉ ንዑ ተኣኪብና ነእውን ትብልኹም እንታይ ይስማዕኩም ኣሎም ደጋጊምኩም ትተሓስብዎ ሕልናኹም እንታይ ይብል ዝብል ሕቶታት ብምልዓል ትግራይ ብዘይጥርጥር ክትስዕርያ ዝሕዝን ነብሩ ዘለና ህይወት ክልወጥ እዩ ኣገዛዛ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እውን ወዳቂዮም ስለምንታይ እንተልኩም እቲ ወድዓዊ ሓቂ እቲ መሬት ንሱ ይዛረዩ ትግራይ እንተጋሩን ኣብ ዝዋን ታሪክ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከይትዘንግዑ ኣብ ዝዋን ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ኣብ ታሪኹ ካብ ዘካየዶም ወያነታት ዝበለጸ ወያነ ይካይድ ከም ዘሎ ከይትስሕቱ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጉቡእ ቦትኡ ዝወስድ ወያነ ወይ ድማ ሪቮሉሽን እዩ ዘካይድ ዘሎም መቸም እዚ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ይርደኩም እዩ ትግራይ ኣብ ጉቡእ ቦታ ዘቐመጥ ታሪክ እያ ትሰርሕ ዘላ ትግራይ በብዘመኑ ወያነታት ተካይዳ ግን ድማ
ዘይዛዘመቶ ናይ ታሪክ ዕዳን ምዝዛም ትቃለ ሰላም እዚ ሕዚ ክዛዘም እዮም ፀገም ትግራይን ተጋሩን ክሓፅር እዩ ናብ ርህውን ግቡን ቦታ ክድማ ክንሰግረና ብርግፅ ዝስቁኢሉ ዝመፀ ይኮነን ነዚ ቃልሲ ይጠልብ ነዚ ዝተለመደን ጽንዓትን ጅግነትን ተጋሩ ይሓትት ግን ድማ ከም ዝስገር ምንም የጠራጥረን ሕዚ እውን ነቶም ቀይሕ መስመር ዝሓለፉ ጠላማት ይምልከተን እንታ ሙሉ ዓለም ዘለኻ ትግራዋይ ግን ሎማ አካል እዚ ከም ዝበለ ታሪክ ክትከውን ታሪክ ኣለኻ ተደናጊርካ ሜዳ ጠላማት ከይትርከብ ሎሚ ኩልኻ ናብ ልብኻ ተመለስ ንጠላማትን ካዳማትን ወጊድ በሎም ንስኻ መንታን ክምችወካስ ህዝበይን ዓደይን ጠፍዩ አብይ አሕመድ ክቅፅል ከመይ ቢለ ክሕግዘካ በሎም ሎሚ ኣብ ዘለኻ ኮይንካ ወስን ክዳን ጥልመት ኣይክደንን ጸበል ባንዳነት አይልከይን ኢልካ ጨርሕ ካብ ጠላማትን ባንዳታትን ፈንተት በል መኻይዳ ይኮናን በሎም ደድሕሪ ጸደፉ ዘጽድፍ ምኽንያት ይብልካን ጓዱ ነንበይኑ መንገዱ ከም ዝበሃል ጉዳይና በበይኑ ይበሎም ናትና እናታትኩምን ይፈላለ ይበሎም ህይወትና ምስ ህይወት ብልጽግና ይተኣሳሰርን ምስሉና ብልጽግና ዛሰርና ይውዕል ይኹን ዘተኣሳሰረና ገመድ የለን በሎም ቶም ውሕዳት ጠላማት በይኖም ይዕበዱ ዓለም እውን ብሸራፍ ስናት ስሐቆም ንሳውን እንታይኹም ኮንኩም ትበሎም ምንቲ ንሕና ክንህሉስ ትግራይ ጠፍያ አብይ አሕመድ እምበር ዝብል መልሶም ይቅርቡላ ቃልሲ ኣብ መሬት እምበር ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘየለ ተገንዘበት ዓለም ንሳውን እንታይ ከም ትብሎም ይስምዑ ክብል እዩ ተጋዳላይ ዳንኤል ሃይለማርያም እየ ካብ ግንባር ምዕራብ ትግራይ ብዝብል ንአዲስ አበባ ጽሒፉ ዘሎ በቴሌቪዥን ትግራይ ድማ ተቃሊሑ ዘሎ ካብ አዲስ ምላሽ ዝሃበ ካሊእ ትግራዋይ ድማ ትብጻሕና መቐለም ካብ አዲስ አበባ ብሽምቲ ሰላም ዝደሊ ሓፋሽ ዝብል ኮይኖም ናይ ቀደም ብጻይ ዳንኤል ሃይለማርያም መልእኽቲ ከበጽሕኒ ኣብቲ ግንባር ኮይንካ ዘለካ ናፍቆት ጓሃን ስቃይን ይርድአኒዮም እወ ትግራይ ዓዲ ጠፍያ ተጋሩ ኣሕዋተይ ካብ ማዓሙቕ መረበቶም ተመዛቢሎም ብጥሜትን ብሕማምን ይሃልቁለው እንትትብል ዝስምዓካ ስቃይ ናይ ኩልና ስቃዮም ንህዝብና ዝወረዶ መከራን ሞትን ዘይሳቀየሉ ትግራዋይ የለን ግና ሓወይ ነዚ ኩሉ መከራን ሕሰምን መን ይምጽዎም ተሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ስምዒት ገዲፍና ህልናና ዕሪና ክንሓትት ይግባእ ብልጽግና ወይ አብይ አሕመድ ጠፍዩ ትግራይ ትንበር ዝብል ዲስኩር ምስማዕ ባህዘብል እኳ እንተኾነ እቲ ንሕና ኢና ንፈልጥ ሓራ ከነውፅና ዝብል ትዕቢት እዩ ነዚ ዓዲ ናብ ሓሙኽሽ ተቐይርዋ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብፍላይ ቅድሚ ተኸቢድ ጥፋት ሰላም ክመፀሎም ዝኽእሉ ዕድላት እናሃለው ዘይጭበጥ ትምክሕቲ ብምሓዝ ነቶም ዕድላት ዓፂምዎም ብሰንኪ እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ንኸቢድ ዕፅዋን ክባን መወዳእታ ንዘይብሉ ጥሜትን ከም ዝቃልዕ ገይሮምዎ እዮም መንእሰይ ትግራይ ብምብራስ ብሽም ወያንን ቃልሲ እናተባሃለ ነቲ ምሁሩን ጉልበትን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ዘይማዕረ ንጹር ዕላማ ኣብ ዘይብሉ ኩናት እትዮም ህሊቖምዎም እዚ ድማ ንትግራይ ናይ ወለዶታት ኪሳራ እዩ ኣስዒቡላ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳን መታለሊ ዲስኩርን ዓለም ምሳናላ ክንስዕሪና ጸላትና ክንድምስሲና ብዝብል ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ህዝብና ተታለሉ ኣብ መወዳእታ ግን ህዝብና ኣብ ማዓስከር ተመዛበልቲ ብጥሜት ብሕማምን ብቑርን ክሳቐ ፈሪዶምዎም ሓዊ ዳንኤል ካብቲ ስምዒትካ ዝበገስ ባንዳ ጠላም ካሕዳም እናበልካ ምጽዋዕ ቀሊል እዮም ግና ከተሓቂ እንታይ እዩ ካብ መቐለ ዝንዛሕ ጌጋ ፖለቲካዊ መንገዲ ዝቃወም ህዝቡ ብሰላም ክነበር ተመዛበልቲ ብዘትን ብስምምዕና መረበቶም ክምለሱ ዝደሊ ኩሉ ድዩ ባንዳም ሓደ ትግራዋይ ነቲ መሪሕነት ጌጋ ትሰርሕ ኣለኻ ህዝቢ ተወዲኡ መንገዲ ሰላም ንምረፅ ብምባሉ ድዩ ጠላም ዝኸውን ዝብሉ ሕቶታት ብምልዓል ኣስዒቡ ድማ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ካብ ዝኾነ ዋን ላዕሊ ዘድልዮ ሰላም እዮም ህልውና ትግራይ ዝረጋገጽ ብኹናትን ኣብ ጎደና ብምዋይን ስምዒታዊ ብዝኾኑ ዲስኩራትን ዘይኮነስ ብሰላም ብልዝብን ጌጋታትካ ተኣሚንካ ንቅድሚት በመስጓምን ጥራሕዮም እቶም ምንተ ትግራይ እናበሉ ንትግራይ ዘጋምዩ ዘለዉ መራሕቲ ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ጌጎም ተማሂሮም ንህዝብን ኣብ ሰላም ክመርሑ ይግባእ ጉዳይናን መጻኢናን ዝረጋገጽ ንሕድሕድና ብምውግጋዝ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ዝፈጠረ ጌጋታት መሪሕነት መቐለ ብትብዓት ብምቅላዕ ካብ ኩናት ተላቒቕና መፍትሒ ብምድላይ ጥራሕ እዮም ህይወት ሓድሽ ወያነ ኣይትደልን ህይወት ዘላቒ ሰላም እያ ትደሊ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ክብል ይምላሽ ይብሉ ዘሎም አዲስ አበባ ድማ ነዚ ካብ ዓበይቲ ክሳብ መናእሰይ ተጋሩ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ወጥርታት ፅርግያ ዓፅያ ከም ተዳምቆ ኣፍሊጣላ ፖሊስ አዲስ አበባ ብዘውረዶ መግለፂ ኣብ ትግራይ እናገደደ ዝመፅእ ዘሎ ቅልውላው ንምኹናንን ንፌደራል መንግስትን ንማሕበረሰብ ዓለምን መልእኽትን ምትሕልላፍ ግፋ ደው ይበል ሰላም ይስፈን ብዝብል መሪሕ ቃል ሎሚ ሓምለ 11 2018 ዓ.ም ካብ ንጎ ሰዓት 12 ጀሚሩ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ይክብል ትማሊ ዝሓበረ ኮይኖም ነዚ ንምትእንጋድ ድማ ፅርግያታት ከም ዝዓፅው ኣፍሊጡሎም በዚ መሰረት ናብ መስቀል ኣደባባይ ዝወስዱ መንገድታት ካብ ወጋሕታ ሰዓት 11 ጀሚሩ እቲ መደብ ክሳብ ዝዛዘም ካብ መገናኛ ብ22 ኣደባባይ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ራይል ኣደባባይ ብቦሌ መንገዲ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ኦሎምፒያ ኣደባባይ ካብ ጎተራ ናብ መስቀል ኣደባባይ ንኸበድቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ኣጎና ሲኒማ መስቀለኛ ንፎከስቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ጥላሁን ኣደባባይ ካብ ሜክሲኮ ኣደባባይ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ለጋሃር መብራህቲ ሃይሊ ካብ ለጋሃር ቴሌ መተሓላለፊ ናብ ስታዲየም ኣብ ለጋሃር ቴሌ መተሓላለፊ ካብ 4 ኪሎ ናብ መስቀል ኣደባባይ ኣብ ብሔራዊ ቤተ መንግስቲ
ካብ ካሳንቺስ በመቕረዝ ሆስፒታል ናብ መስቀል አደባባይ ጥቓ መቕረዝ ሆስፒታል ካብ ኣምባሳደር ቲያትር ናብ መስቀል አደባባይ ኣብ ሓራምቤ መብራህቲ ዕፅዋት ከም ዝኾኑ ዋና መምርሒ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡሎም ብተወሳኺ ካብ ትማሊ ሓምለ 10 ጀሚሩ ካብ ምሸት ሰዓት 12 ጀሚሩ ኣብ መስቀል አደባባይን ኣብ ዙርኡ ዝርከቡ መንገድታትን ተሽከርካሪ ንሓፂር ይኹን ነዊሕ እዋን ደው ምባል ዝተኸልከለ ምዃኑ እቲ ዋና መምርሒ ገሊጹ ነይሩ ሰላም ይስፈን ዝበሉ ፖለቲከኛታት ኣምሓራ ሲራም ካብ ኢትዮጵያ ዘባረረት ኣዲስ ኣበባ ኣብ መንጎ ተጋሩ ንዝግበር ግጥም ግን ብከምዚ ዓይነት ሸበድበድ ከም ተሳስዮ ብወግዒ ገሊጻ ኣላ ትግራይ ለባም ዝተሳኣነ ክሳብ ዝመስል ደቃ ኣብ ክልተ ተመቒሎም መናዋሕቲ ስቃይ ህዝቦም መስሓቕቲ ጸላት ኮይኖም ኣለዉ بخالي حبريتا حوحاتن بلتقنا نابز غنيات جاميروم وزنبارو وطري كهدو بجزاونت مسمع معهم فليتام كل يوم حيلتات بقداي تمهار 10 تقل تخفلي ناب كبير وطري كم زمرحو الذكر كوينو يكون بر تمهار 10 تقل تخفلي بتناي فيدرال بيت عيزو صدقه جزا مسرت كم زفتانو كم ناي تغري حلاف بيرو تمرتي دكتور كيروس بعوش دوداب بتردينا لنا እዚ ድማ ጽቡቕ ውሳነ ስለዝኾነ ድማ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመነ ትምህርቲ ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ በወረቐት ዝፍተኑ ተምሃሮ ካብ ሐምለ 22 ክሳብ 24 ሐምለ በአገልግሎት ምዘናን ፈተናን ኢትዮጵያ ብዝወጽእ መርሃ ግብር መሰረት ኣብ ትግራይ በወረቐት ከም ዝወሃበን ብኡ መሰረት ኣድላይ ምድላው ክግበርን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ደብዳቤ ናብ ኩለን ወረዳታት ክፍለ ከተማታትን ኣፍሊጡሎም ሰናይ ዕድል ንኹልኩም ተፈተንቲ ድማ ተመኒናልኩም ወጥሪ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሕሉ ዘለዋን ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ናብ ስምራትዮም ዝመገሻ ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ጽጋዕሉ ዘለዋን ምምሕዳር አብይ ድማ ምስ ሱዳን ዘራኸብ ድልድል ከም ዘዕነው ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ፍሉይ ኩነታት እዩ ምምሕዳር አብይ ድማ ምስ ሱዳን ዘራኸብ ድልድል ብድሮን ከም ዘዕነው ይግለጸሎም ተዓኒ ዝተባሃለ ድልድል እውን ብፎቶ ተዘርጊሑሎ ብድሕሪ እዚ ትማል ዕለት 10 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ውጥረት ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በጽሕሉ ኣብ ዘለዋን ሰራዊት ጀነራል አልቡርሃን ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ጽጋዕሉ ዘሎ ወቅቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን መራሒ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አልቡርሃንን ትማሊ ኣብ ኣስመራ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ኣብ ዋናው ኩነታት ተድሂቦም ዘትየመሎም ዕላማ እቲ ዑደት ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ሱዳን ዘለሉ ኩነታት ግጭትን ምዕባልታትን ንመሪሕነት ኤርትራ መብርህ ንምሃብ ዝዓለመ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደት እዮም ገይሮም ዘለዎም ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልታዊ ዝምድናታትን ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምዕባልታትን በጽሕዎ ዘሎ ደረጃን ከምውን ኣብ ዘባው ጉዳያት ብዕምቆት ተዘራሪቦም ኣለዎም ጀነራል አልቡርሃን ንመንግስትን ህዝብን ኤርትራ ስለቲ ንህዝቢ ሱዳን ዘርኣይዎ ቀጻልን ገደብ ዘይብሉን ደገፍ ምስጋና ኣቕሪቦም ክልቲኦም መራሕቲ ኩናት ናብ ምብራቕ ሱዳን ጎረቤት ኤርትራ ዝኾና ከባቢታት ከሰላን ገራሪፈን ከይሰጋገርን ደባው ጸጥታ ንምሕላውን ኣብ ዝካለሉ መንገድታት ተስማዕሚዑ ምንባሮም ዝዝከር እዩ ትማሊን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ጀነራል አልቡርሃን ምስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ዝተቐበሉ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምርኻብ ሰፊሕ ልዝበ ከካይድ እዮም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዛዕባ ሓበሬታ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ምዕባልታት ሱዳን ከምኡውን ንክልቲኦም ወገናት ዘገድሱ ዘቦውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ክዘራረቡ እዮም ብወገን ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ከም ዘነፅሮ ዑደት ናይቲ ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ መሰጋገር ቤት ምክሪ ሱዳን ዝኾነ አልቡርሃን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ መንጎ ኣስመራን ካርቱምን ንዘሎ ሓበራዊ ምትሕግጋዝ ዘደንፍዕ ምዃኑ የመልክት ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ግስጋሴ ናይቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ክልታዊ ዝምድና ተዘራሪቦም ክብል ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሮም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘሎ ዓሚቕ ኩነታዊ ርክባት ምሕያል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ጸብጻብ ሱና ይጠቅስ ኣስመራን ካርቱምን ኣብቲ ዞባ ጸጥታን መረጋጋዕን ንምስፋን ሓበራዊ ምውሃድ ናይቶም መራሕቲ ከም ዘለውን እቲ ብወገን ሱዳን ዝወፅእ ሓበሬታ ገሊፆም ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ጸግዒ ሰራዊት ሱዳን ዝወሰደት ኤርትራ ምትእታው ሃገራት ወፃኢ ነቲ ጉዳይ ይሓላልፎ ከም ዘሎ ክትነቅፍ ምጽናሕ ይፍለጥ ኣስመራ ተደማዊ ንዕናውን ኩናት ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ብዝግበር ልዝብን ደገፍ ጎረባብቲ ሃገራትን ክፍታሕ ኣለዎ ባህሊት እያ እቲ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ግጭት ሱዳን ኣብ መንጎ ብጀነራል አልቡርሃንን መራሒ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ጀነራል ደጋሎን ብዝተፈጠረ ዘይምስምማዕ ዝተበገሰ ምዃኑ ይፍለጥ ተኾነ ግን ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ኩናት ናብ በሪ ኦማን ከብፅሖ ሓላፍነት ከም ዘለዎ እዩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝሙገት ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕትት ኣብ ሱዳን ክሳብ ሎሚ ሕድሕድ ኩናት ኣይነበረን የለን እውን ናይ ጀነራላት ግጭት ወይ ውድድር ኣይኮነን እዞም ጀነራላት እዚኣቶም ይኹን ሰራዊት ከም ሉዓላዊ ትካል ናይ ሱዳን እዋናዊ ሓላፍነት ወይ ድማ ተልእኾ ተዋሂብዎ ዝኸይ ዘሎ እምበር ኣብ ስልጣን ዘወዳድር ምክንያት እውን የብሉን ክብል ብዛዕባ እቲ ድሕርቲ ህዝባዊ ናዕቢ ዝተመስረተ ብሰራዊት ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ተንቲኑ ነይሮም ኤርትራ ንጉዳይ ሱዳን መረጋጋዕ ከም ትሰርሕ እኳ እንተገለጸት እንታይ ዓይነት ደገፍ ትህብ ከም ዘላ ግን ንጹር ኣይኮነን ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ሒሜቲ ኣብ ሰንዒ 2025 ንኤርትራን መራሕያ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ብምጥቃስ መጠንቀቕታ ምንባሩ ይዝካር ሒሜቲ ኣብ ዘይተፈለጠ ቦታ ኮይኑ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፈ መልእኽቲ
دعمل سريع زكاير متقعدات اب سودان طرح كم زي درات بمقلاص اب قراب تاغرات نزركو معرفو نفرتات ون كم زي نحفوم تحنيوم اب تقمتنا يتعمت ابزاو تماسال مقلص ون ننو حيوان سقيلنا انا حزقن كاواي نز سمعوه قدم حزي كالوت تزاريبهم كان تخونو ابزوان زي كاواي سمعوه كاب قربيت هاجر تبقيسا قرب التقبل بومباتات تدربي وي تقتل زخونت نفاريت وي دما درون زبقسلو معرفه نفرتي نعناون حقاو علاما يكبل فرارح نيروم زاقي داب تقجت لعلميتن 50 شح سبات قتلون كلو 12 مليون كاب منبر ابايتوم تمزابيلو ميركبوم استات 28 مليون سبات دما كبيت ميتقاطيموم كمزلو تكالات سبا ورديت يملكتوم كلتوم وغنات تقجت كاب زولعت حيزوم بمغهاس سبا مسلاتن قبنات كويناتن كخصاصو متن حمد ما يذكريوم اب موداتام اب امريكا نالولا سلمون باكال سرغولو بتر طرح استرفا زرارب زخونه ጉዳይ ተኻይዶም እዚ ለዓለዋ መራርሓ ሳውት ሃይሉ ከበደን አሉላ ሰለሞን ዝተረኸብሉ መድረኽ መዋጽኦ ትግራይ ዝጥምት ኮይኑ በትር ጥራሕ ዝተረፈ ክትዒ ተኻይዱ ዘሎ ከነከፍለኩም ኢና በቃ ተርልና ከመዓተር በሓንቲ አንፈቲና ንጓዓዝ ክንብለ ይንኽእልን ሰፊሕ ሕብረተሰብ ፖለቲካል ሶሳይቲ ኢና ትግራይ ማዓትን ናይ ባዕሉ ሓሳባት ኣለዎ ስለዚ او كله خنسمع اكسبكت يجبرن او بيزكس ዝኾኑ ነገራት خنسمع ምንታን ግን نتاكد ولا ورح يودلنا اينا لنا بايزي غيزيلنا اما اخل خوينات خوينا زيتبهال يلن نخن واقع غيزيلنا نخن ما يطقن غيزيلنا لانه عنا نخن بالع غيزيلنا نخن السماع نخن اكب ግን غيزيلنا يبال كل شيء مخنياتي يردني خالي قدامነት كغبر زلو كا فيكتيم مينتاليتي كنوصلنا فيكتيم مينتاليتي انت مالتي اكل خمس غيروني الكا نانصرصركا منبر ولا تناي دغص لايون ولا تناي وشطناون تبا حيلك عمصقا غغففكا زدليون من صرصر يكون اندحر كتقالسو خوينكا تاكيبكا توديبكا تقالسو نايلومي لهيق تግራይ ግን እንታይ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ጸረፈ ንሕወሓትሲ ስራሕ ዝሰርሕ ይመስሎ ስለዚ ተቃውሞ ብዝኾነ ተኣሽብ ስራሕ ዝሰርሕ ይመስሎ ክትቀይር እንተደሊኻ ተወዲብካ ከም ተዓንቶ ኣብነት ትብሎ ዝነበረት እንተስ በሙቭመንት በሶሻል ሙቭመንት እንተስ በፓርቲ አቲኻ ክትቃለሰለካ ብናተ እምነት ግን ሎሚ ፕራዮሪቲ ክንህበለና ቀዳማይ ፕራዮሪቲ ክንህቦ ዝግባእ ዝመስለኒ ኣነ ብሄረ ትግራይ መሊኡ ከይጠፍእ መሊኡ ከይፈርስ ዝተወረረ ግዝኣትና ተሓባቢርና ክንምልሰለና ናይ ባዕልና ምሕደራ ክንምስርተለና እንተስ ናጽነት ዓቲርና እንተስ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ግን ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ናይ ባዕሉ ምሕደራ ክምስርት ኣለዎ ብፖሊሲ ኻ ድሕር ሎሚ ካብ ሸዋ ክንዕምፀጽ ይብልናን ድላይ ክደሊ ከሎ 10 ክፍሊ አይፈትንን ይብለካ ክደሊ ከሎ ባጀት ይብን ይብለካ እስካብ ማዕዚና ከምዚ ኮይና ክንነብር ሶ ካብ ቪክቲም ሜንታሊቲ ንውፃ ቀዳምነት ካልኣይ ንዝኾነ ትግራዋይ ከም ጸላኢ ምርኣይ ጠጦ ክነብለለና ዝኾነ ትግራዋይ ወላ ዝደልየ ባንዳ ይኹን ሕወሓት ይኹን ዳእስ በሃል ድሕረት ናይ ድሕረት ሓይሉ ዝባል ባንዳ ይኹን ድሕረት ሓይሉ ገለ ዳብልካ ኩሉ ግን ትግራዋይ ምዃኑ at the end of the day we have to remember that ከም ሪሶርስ ክንሪኦ ኣለና ሕድሕድ ትግራዋይ ሎሚ በሐሳብ ተፈላይና ንኸውን ጽባሕ ግን ተመሊሱ ናተይ ሓወይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ መዋጽኦና ካብ ቪክቲም ሜንታሊቲ ንውፃ በቲ ፕራዮሪቲ ኻ ንፍለጥ እቲ ፕራዮሪቲና ሎሚ ክኸውን ዘለዎ ብሄረ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ኤግዚስተንሻል ትሬት ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ምውፃእ ኣብኡ ፎከስ ክንግብረልና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ቴንክ ዩ ኣብ ጸገም ምህላውና ምእማን ኣብ ከቢድ ኩነታት ምህላውና ኣብ ከቢድ ጸገም ምህላውና ምእማን አይ ቲንክ ሓደ ነገር እቲ መዋጽኦ እንታይ ይኹን ዝብል ርእሲ ዘምጾስ ኣብ ጸገም ስለ ዘለና እዩ እምበር ኣብ ጽቡቕ ኮይንካ ናበይ ክትወፅእ ኣብ ጽቡቕ ሃጸንሕ ዘለካ ሶ ኣብ ጸገም ምህላውና አይ ቲንክ ምትእማና ሓደ ዓብይ ነገር ይተርእስቲ ባዕሉስ ዝሕብር እዩ መዋጽኦ ትግራይ እንታይ ይኹን ክንብል ከለና ሶ ትግራይ ኣብ ጸገም ኣላ ኢልና እንድሕር ተሰማሚዕና ኦፍ ኮርስ ሓደ ናብ መፍትሒ ዝግበር ጉዕዞ ዳርጋ ፍርቂ ክበሃል ዝኽእል እቲ ጸገምካ ምእማን እዩ ሓደ ዓብይ ሽግርና ነዊሕ እዋን ዝመጻናሉ ብፍላይ ኣብቲ ንትግራይ እንዳመርሐ ዝመጸ ዋላ ብልሂቅ ዋላ ብፓርቲ ግለጽዎ ብዘይገድስ ድሓን ኣለና ኣብ ጽቡቕ ኣለና ዝብል ዓርስኻ ናይ ምድዓዓስ ዋላ ብደገውን ዋላ ብውሽጢ ዘሎ ጸገምካ እቲ ናይ ደገ
دحان اندو خالوت قركي يبلومس كمتا ناي زبئي اقرو زبلعو سبعي زبهال بزح زي تدقاقم يا سو قدق ما يدلين دحان كي سمع تزبئس سخبل قلز ولو مالتي سو تناي دقا بخوم يحلف نيرو تناي وشتخا وابس اقم سلزل ناس اي قزيئو نحزي سلزي سخ نبل صبو ينازل لنا دحان ينازل لنا ناتبهال يمتيو سو تسقم كا امين كا تسقم لني سو تسقم زقفتح له مال لعل فرق منقد نايتي تسقم مفتح تقعيس كالها مالتي حزن نايتي قراي تسقم برايمرلي وشتاوي دقاوي اتدقاوي نتناي وشتاوي دخمتنان ودقتنان دا مزمزه زتقم زلي بفلاي حزي خا تبتينو مس توم بحبار زنورو قال يوم سيواغو لون انه علمكم تفلطوا تداخيمو مس جن ستيل كوم خوينو نحنا سنيفنا سلازلنا وشتنا دخم سلازقنا ستيل يبلصو الله تدخمتنا مالتي سو وزر حدا ناي تግራይ ሽግር ውሽጣዊ እዩ እዚ ውሽጣዊ ሽግር ፖለቲካዊ ውድቀት እዩ ፖለቲካ ከምዕራይ ፕራይመርሊ አንቶይ መርሴ ሓወይ ገልጾ ነይሩ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ገይሮም ናገለ የስ ነይሮም ክህሉ እዮም ባይዞይ ቶም ናይ ቀደም ጥራሕ ኣይኮነስ ቶም ናይ ትማሉን ጀነሳይድ ከም ዝፈጸሙልና ኮን ፈልጥ ኢና ልዕሊ ጀነሳይድ ዝኸበደ ገበን ኣሎ ዲ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ልዕሊ ጀነሳይድ ልዕሊ ምጥፋእ ህዝቢ ማለት ልዕሊኡ ኮ ኣይኽየድን ብገበን እውን ትዝኸፍእ ገበን እሱ እዩ ትዝለዓለ سو نيرم الله خلو يوم تفعل لا يجنت نحنا أبين خوونيا تحيزنا لنا نحنا سو أبز دخمولون أبز تبتاتنولون وان كواس دخمتنا تبليس تن زقبا أنا كوا تن بعلي بحقون زفلتا كن ركبي كألنا ناي مريتنا قد داي ناي تمزابلت قد داي تي سمعنا سلام تواهلو استفرم بريتوريا كتكبر مليو أي كألم نمنتا ينتيلكا نحنا سلز دخمناي وشتنا دخيمو سلازلي تفلالينا سلازلنا بوليتيكانا عرس سلازي كالي سنفات حماقات سلازوخناي اب ساعات زي توم ناي دغه ابز دخمولو نبز تباتاتنلون وان ناي وشتنا دخمتيم اكسبلويت زغورو زلو هيومنا از خفافلنا ነገር او ኢና نمناጨስ ዘለና ስለዚህ توم ጸገማት ናይ ደገ ዝርዝር ተዋዓልናዮም ستيل وشتنا عند حرزي عري منهم طبت بالنجار يلا نيرم الله كله يوم نقدميتون بفلاي بهير ندات بتنا هذا زي بدم بسمرلو توشت أو تأجم زلوا زلوا هذا بهير ندات بتنا أول عليو بهيرم صلوا سبعة ندات فتور بايزوي زون اسمرلو ناب سلف هيت زمع بالبوليتيكاون فتر لي بهير كان أي مفنفان قال أي نتقرأي زقات أمت راح يكونن بايزوي أو كالوتون حبرت سبات بدرجة هاجرون قاتمون قربا روحوا قيتو خيدو إساياس شعبيا نيرتراوان هاجرهم كساب صلوا إرتراونات كساب صلوا كوي قد كيتوهم كاب إرتراونات كرحوا وصلوا إرتراوان كوي فلت يعني نفلتينا كلنا أولو من تاي زبل أمسينا لنا خلا أنا يتقرأي نجار بك أكو قديفنا يحك أي زبل سوي قاتمكم تاي واقالوا من مكوز غير كو نجار للمكة بوليتيكاون كو بك أي ترفني لجلا زبل سب بزحي زقات منا كم زي لانو على المزرعة مخالنا نوعلو أنا تأمري في الساعات دي سب قديفوي رحيقوي ترى دا دي خاص تسمع معها إهين مين الكات خوابير كان يمزرب بهليلن سو بهير يبتنا له بهير عرسو خفنفن يقبر له تدفيو سب وال نمنتاي مونتا تدفع كلا دفي إني له نمنتاي أنصار بهير يخون قلال يعني سابا يزوي تهزر عنسا قنكم أيكون أنت رياليتي تدفع سب تدفي مودة أتقو قورة زخل ريناينا أب معراب تقرايز تفتس أما تقلن توم زفتس أما تحتت يوم هو تقبنون قبني هو قنك أدمي هو نداتن كوالا لازمة ناي مدفع بوليتيكا إيو فتيروهم تومو أو استوافروا تقارو قال يوم مالتي أما بسباس هزبنان أورار نستساتفو قال يوم تقارو يوم بقلت أزفلتو مالتي تنايم حرا حيلي تملي الشافانو دحرا يمصي جوين غيرو مريت كا عملس تግራይ نور لنا نخيد لنا نعاطو تواهلي سان مردا سان متحمام ግን እንዳተንከባለሉ ዝመጹ ኣብ ኢድና እንዳሃለዎ ማለት እዩ አድሬስ ከግበሩ ዝግቦም ነገራት አድሬስ ብዘይ ምግባርና ሕዚ እሱ ኦኬ ሓሊፉ ሕዚውን ግን ንሶ ይገደፍና ይሁን ኣዊና ዘለና በርና ይዛ ሓለፈ ወቂስካ ገለገለ ብሙቃስ ዘለዓለም ምንባር መፍትሕ ኸውን ከም ዘይኽእል ይኣምን እየ ሕዚውን ግን ኣለና ሶ መዋፅኦ ትግራይ ክበሃል ከሎ
ቁፅሪ ሓደ ኣብ ፀገም ምህላውና ምእማን ካልኣይ ፀገምና ቀዳማይ ውሽጣዊ ምዃኑ እዘን ውሽጣዊ ፀገማት ከዓ ሕዚ ሃገር ዝብል ኢትዮጵያ ከምዚ ትገብረና ኣላ ዝብል ምስ ጎራበት ከመይ ንኹን ተሓባቢርና ሰላም ንፍጠር ገለ ዝብል ብሄርካ ሒዝካ ዲኻ መጀመርያ ይክበሃል ዘለዎ ዓምዲ ሒዝካ ተቆፀ እንዲ ዝበሃል ብወለድና ከማ እንዲያ ትበሃል ኤንድ ዕርፈ ፅንዕና እንታይ እዩ ዝበሃል ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፈ ፅንዕ እውን ይበሃል እዩ እንታይ ማለት እዩ ትዋና ዓይኒት ናይ ባዕልኻ ሰሓዝ እዩ መጀመርያ ናይ ባዕልኻ በቲንካ ባይዘወይ እቲ ርክባት ዝግበር ዘሎ ትግራይ ኣይኮነት እንትራኸብ ዘላ ከይንዕሾ ተበቲናስ ዘራይ ነምድላ ኢና ተፋሕፋሒልና ተሓደ በተኸይዱ እከለ ሕግዘኒ ይብል ትኸዓ በተኸይዱ እከለ ሕግዘኒ መጀመርያ ግን ነንባዕልና ኣፍታ 8 ወርሒ ናይ ጀነሳይድ እኮ ርኢናያ ኮይና መንዶ መሪሕና እዩ ኣየናይ ቲፒኤልኤፍ ዶ ነይሩ ቲፒኤልኤፍ ኮ 3 8 ተሳዒሮም ክወፅኦም በቃ እኮ ተወዲኡ እኮ ብልፅግና ኣትዮም መንግስቲ ተኺሎም ኣብ 3 8 ወዲእና እኮ ኢሎም ግን ትግራዋይ ተላዒሉ ትመንእሰይ ከም ብሄር ተኣኪቡ ተብደገ ዘለውን ተውሽጡ ዘለውን ቶም ቆልዑ ዝተወሊዶም ዝዓበዩ እውን ሰርሕዎ ታሪክ ትፈልጡ እዮም ደቅኹም ወይ ደቂ ኣሕዋትኩም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ዝተበተነ ብሄር ሒዝካ ነንባዕሉ እንዳተደፍእ እንዳተፀላልአ ዝኸይድ ብሄር ሒዝካ ምስ ጎራብቲ ተበልካ ሃገር ክገብር እየ ተበልካ ኣብ ኢትዮጵያውን ዝኾነ ስታተስ ይሃልዎን ተበልካ ኣይሰርሕን መጀመርያ ክኸውን ዘለዎ ውሽጣዊ ፀገምና ኣድረስ ክንገብር ኣለና ናይዚ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ብሄር ብተናን ናይ ብሄርካ ምፍንፋንን መግለፂኡ ከዓ ቀንዲ ተሓታታይ መሪሕነት ሕወሓት እዩ we shouldn't be shy እዚ ብግልፂ ክነስምረሉ ኣለና ምክንያቱ ኣነ ሕዚ ንዳንኤል ወይ ንፍፁም ኣይከሶን ዋይ ኣብ መሪሕነት የለውን እያ ከማይ ኣሕዋተይ ተራ ዜጋ እዮም ፕሮባብሊ ከም ትግራዋይነቶም ትግራይ ነቲ ብሄር ንምድሓን ታክገብሩ ነይርዎም ክወቕሶም ይኽእል እየ መራሕቲ ግን ኣይኮኑን መራሒ ግን ኣብ ኣኾፍ ኢሉ ዘሎ ክውቀስ ክበል እዩ ተዘይኮይኑ ናብ ማሕረሱ ወይ ናብ ንግዲ ይውረድ ተራ ዜጋ ኮይኑ ይንበር መንዶ ሓቶ እዩ ብድሕሪኡ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ብሄር ዝብትን ዘሎ ወዲ ብሄር ብሄራዊ መንነቱ ክፀልእ ዝገብር ዘሎ መሪሕነት እዩ እዚ መሪሕነት እዚ ክቕየር ኣለዎ መዋፅኦ ክንብል ከለና ክቕየር ኣለዎ ሕዚ ዝጋደል ዝነበረ ኣይጋደልን ናብ ዝብል ከመይ ገይሩ ወሪዱ ብድልየቱ መራሕተው የለው ኢሉ ኣልሹ ብላምባዲና ዝጋደል ዝነበረ ሎሚ እዞም መራሕቲ እቶም ካድረታት ክለኣኽልዎ ከለዉ ዋላ ወለዲ ዋላ ቆልዓ ገፅኩም ከይሪአኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ፈንፊንዎም ኣሎ ኣይደለዮምን ምግዳል ከዓ ከውዝን ብቑዕ ዝኾነ መሪሕነትን እዩ ዝሓትት ሞቲቬትድ ክትኮን ኣለካ ስለዚ መሪሕነት ክቕየር ኣለዎ መሪሕነት ዝቕየር ሓበራዊ መድረኽ ናይ ትግራይ ክፍጠር ኣለዎ ፖለቲካዊ ፎርሙላና እውን ክቕየር ኣለዎ እቲ ቀመር ኮፍ ኢልና ቻርት ክንገብሩ ኣለና ተጋሩ ብድሕሪኡ ሃገር ዲኻ ትደሊ ኢትዮጵያ ከመይ እያ ትብድለካ ዘላ ምስ ጎራብትካ ከመይ ኢኻ ሕውነት ትፈጥር ገለ ዝብል ብሄርካ ሒዝካ ብሄርካ ኣኪብካ እዩ ነዚ ብሄር ዝክእክብ ዝኽእል መሪሕነት ኣምፂኻ እዩ ሓበራዊ ኮንሰንሰስ ፈጢርካ እዩ እዚ ተመዋፅኦ እምበር ሕዚ ዘለናዮ خلاشن حنتي مسحقيتون سلا زخونات امنت كب خلاشن حيزكا هايلو ناي بوليتيكا بارتي اواليو بوليتيكانيا يو امرار حاوني هايلو خلاشن يولون بوليتيكا بارتي لو سالساي ويانا خلاشن يولون كلاشن زلو بارتي غن لو مساهيلو خماخا بارتي مزغباي وني فقد لين دابله وين دابله زوعل خلاشن غن لو نايدو سودان بيكتشر يخم واتكون يخم هاجرات كما يودق ازون مصحف حيزو خندغله خلاشن حيزولت سباي دوسا داناوي واو كون هيت ملسي واي نيشنز فيل يزول تمصحف ريقم وتخون يقم ميمرس فيسبوكون لطيفهم وغا كن دصدف زخون كلاشن كن حيزولو سو بوليتيكانا خاب كلاشن كوصلو نا ورقت نا برعهم لسلو هايلو برعن ورقتن حيزو دورصن كلاشن حيزون خلتيهم بوليتيكا بارتي نمرح لنا خولو جوك مواصو مالتون از مقياري بايزو يغنيلي تግራይ ሲል እንታይ ኩነታት የዘላ ፖለቲካዊ መብዛሕትኡ ይልዓል ነይሩ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ትግራይ ተራ ናይ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ድላይ ዞም ማሓድሮ ዓዲ ከም ዘለና ተራ ለውጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዘስተውሎ ዘሎ ይመስለኒ እቲ ኣሉላ ክነሆ ዝሞከረ ብሄርካ ምፅላእ ንባዕልካ ምፍንፋን ግደፍና እንዶ እንታይ ግበርትውልና ኣለኹም يتدكمنا تايز بحال تقرأي زويل سب بتعم بزح عسرتها تشحاتي حزي
ክንوقሶم دينا ክንنقفوم دينا مونتا دانا خدينا خنولو نزيمون حزا ما يتشحاتي ندسات سديد زل منسي زيبل عد كونه يخل مدحري ኢኮኖሚ ካን ዘይخل ኣብ ዓዲ ኹዋሳ ዘይخل صحنغو ዝኾነ ሓበራዊ መልክዕ ሒዝኻ ክትቃለስ ትደልዩ መንእሰይ ትስኖ እንተኾይንኻ ትርጉም የብሉ ምድሕሪኡ ተዓዲ ሶ ናይዚኦም ዋና መልዕሊ እቲ ፖለቲካዊ ሕማቕ እቲ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ኣብ ትግራይ ምንም ዓይነት ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃስ የለን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝክር ተኾንኩም ድሕሪ ፕሪቶሪያ ምንቅስቃስ ነይሩ ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ካብ አዲስ አበባ ይኹን ካብ ዲያስፖራ ይኹን ክኸድ ኢንቨስት ገብር ገለ ብጣዕሚ ሓያል ውዕውዕ ዝኾነ ናይ 6 ወርሒ ዝኾነ ገለ ግዜ ነይራ ኢሚዲየትሊ ግን ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ናበይ ተቐይሩ ናብ ኤክስትራክሽን ይተቐይሩ ናብ ማዕድን ድሓር ዚ ናይ ደች ዲዚዝ ዝበሃል ኣሎ እዚ ኤክስትራክሽን ኣብ ዘለዎ ዓዲ ታቕርሺ ብሙሉእ ተኣኪባ ናብታ ኤክስትራክሽን ሴክተር እያ ትኸድ ኩላ ናይ ትግራይ ቅርሺ ተኣኪባ ኣዲያቦ ወሪዳ ድሓር بمول أنت الختمات بحد جزء إن صد إلى سيرفيس سيكتور بحد جزء مويتو إيكونومي سوداء حز قفات راح يكون هذا الصد دولة منس إيكونومي already وديو بإكستراكتيف بحرينايتي إيكونومي وديو قديمو يو تسعوريزو جن ناوزيون على نسمين خامو سرو كسدد حسس سوون يبلان ناوزي دوون جن قاليو بحبو قاليو كغيري خانيو قاليو تمالت قتلنا عندهم تايلنا زعد صلينا عندي نازل تشميم كوفي لنا يرو قاليو مسولد جز عصينا ولد ساعته بتاع بزح نيرو حزن زينا مسولد خاون تزقي حتحضر يتخلني لنا نسدو زلنا تقدموا السدده كاو سدت ترندي بايزو مومنتامي نا ارترا سدت كنا باجولو ايكونومي ترندي حدا ميليترلي ترند نحر خوينخا ادفنتشرس يخا مسدادون وحزي بدحري خنات فيزيكالي ون فيتي خبايزو فيزيكالي فيت سيخونه سب كسدد يخل نيليا كتغعزس نكنده معلتي بغر غعزو يدليكاي مالس ስለዚህ እዚኦም ኩሎም ክነርላና ትናይ ጸጥታ ጸገም ናይ ጸጥታ ጸገም ጸኒሕ እዩ ሃንግዶ ገለደና ተባለ ብዙሕ ግዜ ተዘሪዩ ኣብ መቐለ ምንቅስቃስ ኣይከኣል ክንደየነቱም ዲያስፖራ ከይድኹም ኢትዮጵያስ ካብ አዲስ አበባ ዝተመለሱም ክንደየነቱም ትግራይ ንኸድን ዝብል ሰብ ይበዝሕ እንዲህ ሕዚ ታይለና ዝብል ኮ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣሎ فتاني مجمرة زور كل 2023 خبابي بزح سبب تقرأ وين خدني 24 دحر 24 كن دارجا زخر سبيل لنا تعدس نا جهنمينا لو يتنايو ول نخلنا حتى تقبر سلازي دلي أنا ون أكلت ناف جهنم الوات إليك حق نزخنا أكل سؤال نا وأصو كمت مرسي ونزلنا ورا نايموك أس ولفها اللي نايكونن ت كمر حيلو طبنجا حيزو او سلطان استخويت حيل غورز غباس لزي غبر زنقفل لمبر ولفه هل يكون ስለዚህ እዚኦም ኩሎም ናይዚኦም መንቀል ግን በስተወሰነ መልኩ ተላዕለና ነው ናይ ኩናት ባህሪ አነ ኩናት ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ኩናት ውጽኢት بعوت ተዛዘመ ኩናትን ብስዕረት ተዛዘመ ኩናትን ክልተ ተስተፈላለዩ ውጽኢት ዘሎ بعوت استزازة مخينات ناي 83 تفلطوا يا اخو اوف كورس نسونا حكالي صنف عداني وزدكا مخنياتو 30 عام تعيدنا بدحريو بسعر استزازة مخينات خاغن زورسي زي الله خلب له موكير الله جن نا جرمن تدخل لهم بهاجرات درجه نا العراق دحري كل 93 توصلوا تدخل لهم نا ليبيا تدخل لهم نا فرنسا دحر قدامي كنا تعلم تودخلهم نا جرمن نابنت نوصير خو نا دحر قدامي كنا تعلم دحر كلا كنا تعلم كلتا غيز انديم تسعيرم تناي قدامي كنا تعلم مسعرم كامنو يدلن كمستسعرك نزي مئمان ازي تايز يوست 40 وي سللتي يوم خحدتي يوم دو غلمل دو غود غير منبر يتسعرنا نيرنا زبل دحرنا فاشيزم زعبي دحر خلا كنا تعلم تسعيرم كن تايلم كل 100 مليون خباب دق انستي انترفيرون ام بايز باي الايد فورسز شعو مالتي فرانكفورت بال ከተማ ሙሉ ዳርጋናይ ዝተደፈራ ደቅ አንስትዮ መንበሪ እዩ ከተማ ሙሉ ዳርጋ ማለት
جرمن بخلته تسنطقو برلين بخلته تسنطقو بتي مبرق حزوه بزي معراب حزوه كند جرمن استوارد حزبين نبرن 4 عامت ግን 4 عامت رؤسا مدينه صريحه Germany United Germany is one of the most powerful in the industrial society as of Europe malati probably the ties bahal backbone of European Union malati so ilam gune konen amtsemo ana qadam 3 ዓመት ይመስላል እንደ ፕሪቶሪያ ዩሮፕ ወይዳ እዚ አይብል ነራ ኣብ ፍራንክፈርት ኮይና እንደው ና ጀርመን ኤክስፒሪየንስ ልውሰድ ይብል ነራ ተሳዒርና ኢና ክንኣምነለና ባይዘወይ ሕዝን ምስዓር ይባሃል ኣሎ وتسعيرنا عندنا نلعللنا نخت سعر جن استراتيجي زخونه تلمخلو كالو مالتي 4 عامات دي 5 عامات دي خسدله شرح يقللي بايزوي نشرح يقللي نقالس نتعوت واتيفر ودو بي هابينا تاي ليفرج لنا تلعلنا يرا ابنتو ليفرج لنا دحزي نعمل كلتشن 10 3 لو متزخون probably كنسعر نخلينا خلينا يرا هوني انا نات حدنت نيرنا زخونت ايكونومي نيراتنا at least momentum نيرنا ناي mobilization and galvanization momentum ونيرنا تو بخالي سايد زل حزي تو قطيمو زلو ناي ايكونوميس ناي تقبالنتس ناي كالي صقامات بمولو قدمي خونات تግራይ ኮይن انت زخون نيرو بزح ነገር بناتنا مسواعتي ز حيل زين امنت تقبلنت وريدو بناتنا بناي تግራይ ውድቀት بناي تግራይ عنوت እዩ አዲስ አበባ ዘለ حيلي تقبلنا حزي ازيف 2013 بناي ኢትዮጵያ ዘውግዕ ለሆት ዓመተ ምህረት ከም ዘለና ገይርካ ازيف تግራዋይ ሓደ ከም ዘሎ ገይርካ حزبون ጎስጓስ for what ታይና خنምጽ ብሄር ተበቲኑ ይኮ ባይዘይ ንብተነልና ዙ ግደፉ ማህበረሰባዊ ክብርታትና በሙሉም ተበጣጣይሶም እዩ ቀሊል ዘይባል ኣብዚ ክንደይ ምትፈና እንደየለኒ ባላፍት ዲያስፖራ ክንደይ ምትሕና ይደየለኒ ሶሻል ሚዲያ አልጎሪዝም ዘምጸሎ ባዕሉ ንሪኦ ለናዳ ኤርትራውያን ሲ ነውሕ ግዜ ኣብ ማህበራዊ ሚዲያ ቲክቶክ ይሁን ገለመለ ይሁን ክጸራርፉ ተሰምዖም ነይሮም ተሆነው ኩላ ወሪስና ያሕዚ ኩላ ማህበራዊ ክብርታት በሙሉም ረጊፎም سونا بنتاعتنا لنا ندعلنا خاتنا لنا من دم ما اسلم اسماعيل انا ازي ناي سعرات تاشم زمصو الى اذامن حزين افتا سئله بزح نتوقعنا ترجم سلا زي يقولوا مفتح تول نشتن كاتو مفتحي ناي ولقيب مفتحي يكون زي ناي بوليتيكا ودوي مفتحي زحلف 5 عامت انه لازنرنا مفتحي حد شي يكونن بريتورياس لازم يكونن جانا كلتشن 13 مقاويت برخا ناتهلو حبراوي سغغر منغست نطاش تبهير نودو بخوم ملكعيو نغيزيو صلاه حبيرومنا كون يخليو صلاه سلازحورنا كن حبيرنا خنقصلنا مالت يكونن استحمامه ነገር ለና ነውሕ ዘመን መቀለ መልስ ኮይኑ ድሕር መቀለ መልሲ 40 ገጽ ሰነድ ወጽና سجگر منگستی حوراوی گزیاوی منگستی او کال استعدلوا عدتات کوینات خفت تلایو تو جزء حیلی government of national unity لو حوراو منگست زتایش نخلهم حیلات تصویعو نا اسرائیل تفلتوهم government of national unity immediately و war time cabinet و war time government لمن immediately زمسرتو استمرت منگست کوي استمرت منگستی نعو يلن كم هزبي كم هاجر دينا نقدل زلنا نوع حوار منقسنا تأشيل يزود صوع كم خجبر نيروا أي جارن نحنا كم جيرنا ياو بيقتلوا الرشن والمسئنير مالتي كلتشن 14 مثلا حدار يا تاني مدة تسند دوس أنا نسأ بهراو جواء نجبر تي كحدت دو دحرت دو بانداز بهالكال كويفتون أنا أني تجراي بالتحساس بايخون بتولدي تجراي زخونه سب بملو توكيلو بهراو جواي عرق زول أنا صحزي يبلنا بهراو عرق دينا خنولو بهراو جواي أنا إحنا بهراو جواي نقوله عرق زول والله سجميلن حيزهم يمسو خالوت وين حسواتهم حرب بهراو جواي غيرنا حبراو منقس المسرت حبراو منقس المسرت خا حدنا فتير خلها مالتي شعوب بزعوا قفاونا يتوقعن بايزوي مقدال زدل انت خوينس بدي حري شعوب كونسنسس تفطير الله
وام دكاتر مهندسات بروفيسورات كويم طبنجا عطيقم تግራይ ካውዚስ ከደ ሰብ ደየለኒ ትግራይ ካውዚስ ትግራይ አንደር ሲጅ ሆይና ኮ ሰው ኸይዲ ናብ ትግራይ ህጋደል ሕዚ ካብ መቐለ ንምውፃእ ከመይ ይሽልኽለኽ ከም ዘሎ ተሰብ ተትርዩ መደንገጽ ሶ ኮንሰንሰስ ዘለዎ ሓበራዊ መንግስቲ መስረ እዚ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ናይ ዝሓለፈ 5 ዓመት ጻውዒት እዩ ነቲ ዲያስፖራውን ንገብሮ ነበርና ጻውዒት ፕሬዠር ግሩፕ ትብልና ነራ ኣብነቱን አንቶ ፕሬዠራት ግሩፓት ፈጢርና ሓበራዊ መንግስቲ ካብዚ ወፃኢ ድላይና እንተፈረከርና ድላይና እንተጨራሕና ድላይና በዓወቲና ክንዛዝም ተተባሃለ ዩዝለስ እዩ ትግራይ ይኮነ እንደሕዚ ክትስዕር ትኽእለሉ ብርኪ ፊሒት ኢላ ሓንቲ ቃልስ ቶም ጠበንጃ ዝዓጠቑ መናእሰይ እውን ሓንቲ ጥይት ክትኩሱ ዝኽእሉሉ ሞራል የብሎም ሕዚ ተወዲ ሞመንተም ሓደገኛ እዩ ሞመንተም ሽፍት እንተገይራ ኣጌንስትኻ ኣይትመልሶን ድላይኻ ጭርሖ ኣሸክሞ it doesn't work like that ዝኾነ አስፓየር ዝገብሮ ነገር ክልዎ ኣለዎ ታንክ ዩ